Hoy, yaga na liwat, kaupay hitsirak. Tara nga kita merkado mapalit kita yan ng agahen sura. Ano tad sura? Ito mga gimpreprito la request. Tan bata nga eskwela. Sugod din kita maagi purisima na liwat. Adi na liwat kita didiham may tulay didi may purisima may bangon bridge. Kaganado langit. Wow! Diretso na kita nga tuha merkado. Adi na kita didi may buri banda pala didi may munisip. Yo, at tuman munisipyo. Tara, let's go tabok. Nga didi na, adi na kita didi hamay. Baligyan ng mga manok, didi hiton mga prituhon ngan everything. Ngan adit aton nga to. Sino pork. Pumalit na kita ansok na giniap natin kay baging kulang. Ngan tara, let's go. Adi luwat kita didi maagi, didi may simbahan kami dato kukuhaon. Ano dato kukuhaon? An vitamins naton. Sige naton vitamins, adi didi banaba. Sige, makuha kita kay libre lining. Adi rin na kita dito aluntad. Kaupay hiton adlaw man. Good morning. Adi na kita didi si Darwin didi may amon. Kalalaksian la naton makaabot nga paligid bodoy kay ma-parking kita karego na kay malilit ka na luwat nga nagluto na ako hantosino karasa ging kaon na ni bodoy. Hala sige kaon pa nga dat kabusog. At tuman ngan ging kita taluwatan naton ginhimo kakulop nga mga pendant para tato na kwintas ngan gindulong tangay niya didiha elementary school na barangay Gindapunan o barangay Gindapunan na barangay Gindapunan elementary school. At to na sumakop na video ginbidyo ko kita ko no behave ngan umuli na kita. Okay, adi na luwat kita din may city hardware mapawala kita ngan diretso ma-parking na luwat kita. Kaman naton pag-parking syempre naghugas kitahan naton motor nganhan naton yan kan madam ngan sarakyan adi na. Tara, pag-washing nga na kita, kay baga mahugaway na, kuan gala, maibanan gala, okay na ito. Ngan, pagkatapos ito guys, kita ko lang na akong mga pendant, baga ayos-ayos ko, baga polishing ko. So makakuhig mo nga nag-edit ako, nganhin, nag-post ako para tamto karya na nga 16 sa Burawing, nga nagpark ako City Hardware, Hansarakyan. Okay, mabalik ako kabalay, alagad kalaksin, teleport lang kita hinin, adin ako, sumakuputro habalay, ngan kita kon poster kon okay ba? Wow! Ngan kumaon ako kay magutom na gud hindoro kay mga alas 9:30 na ini ngan kumaturog ako. Nag-relax lanay. Mula ito na nabuyan ng adlaw buwas liwat.